आसतु आज मु किछि वाक्य आपण मानक सम्मुख रे रखिया पई जाउची। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एटा प्रसंग होउची जे किपरि प्रार्थना करिबा, किपरि प्रार्थना करिबा। आपण बसिके करि पारिबे, ठिया के करि पारिबे, चाली चाली करि पारिबे, कपाट बंद करिके उपवास करि पारिबे, ग्रुप रे भी करि पारिबे। किछि प्रतिबंधक नाही। वाक्य रे लिखा है कि जोठारे प्रभुकर आत्मा सेठारे स्वाधीनता। आपण जदि उपवास करूचंती, आपण जदि पवित्र आत्मा रे नाहांती, से उपवास रो किछि मूल्य नाही। बुझी पारले? तेणु उपवास प्रार्थना पवित्र आत्मा को द्वारा हेबा दरकार अछि, प्रत्यादेश द्वारा हेबा दरकार अछि। सेही भली उपवास प्रार्थना रे कोन हबो? स्वर्गर परमेश्वर उल्ले आसीबे आ प्रभु महान अलौकिक शक्तिर कार्य करिवे। तार्थ से उपवास जदि बा आपण करूचंती, आपण करू नाहंती, आपण को जणे उपवास करौचंती, से होचंती सृष्टिर कर्ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमे गुटे वाक्य पढ़िया। रोमियो पुस्तक 8 पर्वर 26 पद को पढ़ंतु आ 27 पद को पढ़ंतु। की परी आमे माने उपवास प्रार्थना करिबा सेठी लेखा हिची। आउ सेही प्रकारे आत्मा मध्य आम मानक दुर्बलता रे सहाय्य करंती। आउ सेही प्रकारे आत्मा मध्य आमानकर दुर्बलता रे सहाय्य करंती। कारण कोन प्रार्थना करिबा उचित, कारण कोन प्रार्थना करिबा उचित ताहा आम्भे माने जानु नाहु, ताहा आम्भे माने जानु नाहु। जेतले स्वर्गर परमेश्वर ठारे हम प्रार्थना करूचु, कोन प्रार्थना करिबा आमे जानु नाहु। एठी नम्र भावरे प्रेरित पाउल कथा लिखुचंती, पढि दियो। किंतु आत्मा स्वयं अकथनीय आर्तनादरे आम मानक निमंते निवेदन करंती। हालेलुया। हालेलुया। किंतु आत्मा स्वयं अकथन्य आर्तनाद स्वर रे आम्भमानक निमंते निवेदन करंती। पवित्र आत्मा कोन करंती? अकथन्य आर्तनाद स्वर रे आम्भमानक निमंते निवेदन करंती। आमानकर दुर्बलता रे से सहाय्य करंती। तेणु आमानकर प्रार्थना जदि पवित्र आत्मा को द्वारा हब परा ओरिजिनल प्रार्थना। आमे मनुष्य जदि प्रार्थना करिबा सेटा होची डुप्लिकेट प्रार्थना। किंतु पवित्र आत्मा जेतले आमानक प्रार्थना रे सहाय्य करिबा सेटा होची ओरिजिनल प्रार्थना। आ से प्रार्थना स्वर्ग सहित लिंक थिबो। हालेलुया। हालेलुया। तेणु आमानकु जेतले भी आमे प्रार्थना करिया पई बसुचु परा, पवित्र आत्मा मते सहाय्य कर मो जेमति प्रार्थना करि पारिबे। आ पवित्र आत्मा कोन करिवे? आमानकर दुर्बलता रे शक्ति प्रदान करिवे। आ आपण एते सुंदर प्रार्थना करिवे, प्रार्थना बंद हेबो नाही। आत्मा रे पूर्ण हे कि प्रार्थना करिवे। आ आपण जो प्रार्थना करिवे प्रभु सेटा स्वर्ग रे ग्राह्य करिवे, खुशी हेबे, आशीर्वाद करिवे। आपण जहा मागी दिबे ता प्रभु देई देबे। आ दिने आपण देखिबे आ पवित्र आत्मा को धन्यवाद देबे। हे सहायकारी पवित्र आत्मा, मोर दुर्बलता रे तुमे सहाय्य कलो बोली तुमर आत्मा को द्वारा जो प्रार्थना करा गला प्रभु सब गौरव पिता परमेश्वर को हो आज ता सफल हो जाइछि। बुझी पाले? तेणु प्रकृत प्रार्थना होची पवित्र आत्मा को शक्ति को नहीं प्रार्थना। आमे वर्तमान अनुग्रह युग रे अछु। प्रेरित पाउल आत्मा को द्वारा एक कथा लिखुचंती, आ शांतिदाता ईश्वर अति शीघ्र शयतान को तुम मानकर पाद तले दोली पकाई। बुझी पारले? सेत पे जमा डरिबेनी, बिल्कुल डरंतु ना। आपण हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बुझी पारले? सेति पाई पुरातन नियमर प्रार्थना को शैतान अटके दउथिला, किंतु नूतन नियमर प्रार्थना को शैतान अटके पारिबो नै। कारण पवित्र आत्मा निजे आम संगे अछंती। एबे यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे जीवन देबा द्वारा से कोन कले? समस्त को राजत्व, जाजत्व, पवित्र जाति, स्वर्गीय प्रजा। पुरातन नियम रे केवल जाजक प्रार्थना करूथिला आ जाजकर कानरे माने कहउथिले मैं एमती गुटे पाप करछि, प्रभु पवित्र ईश्वर को टिके जणाई देबो नले मो मरि जीवी। ए प्रकार दुख जणाउथिले। किंतु जेतले प्रभु यीशु ख्रीष्ट जीवन देले, मंदिर विच्छेद वस्त्र ऊपर तलक जाए छिड़ी गला। आ जो माने यीशु ठारे विश्वास कले से माने के राजज्ञ,
ଯାଜକ ପବିତ୍ର ଜାତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଜା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଏଇ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରେରିତ 2:17 ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଥିରେ ତୁମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ଯୁବା ମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ, ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆଉ ତାର କଟା ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ବିନା ତାରରେ କାମ ହଉଛି। ଶୈତାନ କୁଆଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟକେଇ ପାରିବ? ଦାନିଏଲର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା এই ନୂତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମର ଧର୍ମକର୍ମ ଶାରୀରିକ ଥିଲା, ନ ଗାଧେଇଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଅନ୍ୟ ବାରରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଯଦି କିଛି କାମ କରିଦେଲ ତମର ବିପଦ ହେଇଯିବ, ମରଣ ବି ଆସିପାରେ, ଲୁଗାରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ଆମେ ରାତି ଦିନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ମହିମା କରିପାରିବା, ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୈତାନ ଅଟକାଇ ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୈତାନ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଅଟକାଇବ? ସମସ୍ତେ ମୋର ପାପ, ମୋର ବାଧ୍ୟତା, ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାଟା ଅଟକାଇ ଦଉଛି। ଅନ୍ୟର ଅଟକାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଟକାଇ ଦଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ এই ଜାଗାରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ମାନେ 26 ପଦ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ 27 ପଦ ବି ପଢନ୍ତୁ। ରମ୍ୟ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହଁ। କାରଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। 27 ପଦ। ପୁଣି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭାବ କଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭାବ କଣ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମିରାକେଲ ହବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମିରାକେଲ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠେଇକି, ମଣିଷ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଭିଷେକ ଦରକାର। ଅଭିଷେକ କଣ କରେ? ज्वाली भग्न करे। हालेलुया। तेणु प्रभुकर महिमा हो मोर प्रिय भाई भणी माने आमे देखुचु जे पवित्र आत्मा आमन को हृदय को भी अनुसंधान करूछन। बुझी पारले हो आमे आ गुटे पद पढिबा। एटा होची 2 नंबर पॉइंट होची जे एप्री 11:6 ए लिखाई छी आ विश्वास बिना ताहांको संतोष पात्र हेबा असंभव। ईश्वर जे अछंती आ ताहांको छामको आसीबा लोकर विश्वास करबा आवश्यक। आमे जेतले प्रार्थना करूछु प्रभु मनुष्य ठारू गोटे विषय आशा करतନ୍ତି सेटा होची विश्वास। आपण विश्वास रे जहा प्रार्थना करिवे सेटा हबो। आ जदि विश्वास नाही उपवास प्रार्थना करि के कले भी हबो। बुझी पारले अबादम पाप कले तांकर प्रथम पो मर्डर कले से भी पाप कले तांको भाई को मारि देले। तापर सेमान को ठारू आउरी जो वंश बाहरला कोइनो को ठारू से माने केवल पाप ही कले पाप ही कले पाप ही कले। आ शेष रे सेमान को बंचीबाटा भी डेंजर हो गला। शांति पाइले नै सेमान। तापर से माने स्वर्गस्थ परमेश्वर को निकट रे प्रार्थना करिया पई आरंभ कले बोल लिखा छै। केले पढतो तो तो सेठरा मध्य एक पुत्र
ଜନ୍ମିଲା ତହୁ ସେତର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲା ଆଉ ସେ ତାହାର ନାମ ଇନୋସ ଦେଲା। ତାହା ନାମ ଇନୋସ ଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ନାଁ କଣ? ଇନୋସ। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଟିକେ ଫରକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦାନିଏଲ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଶୟତାନ କଣ କଲା? ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସ୍ୱରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଶୈତାନର ଆଉ କିଛି ବଳ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କିଏ ଅଟକାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୈତାନ ଅଟକେଇ ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୈତାନ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ରାଜା ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୟତାନ କାହିଁକି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ? କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଜୀବନ ଦେଲେ, ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଲେ, ଶୟତାନ ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୟତାନର କେବଳ ଟିକେ ଲାଞ୍ଜ ଆଡ଼େ ଜୀବନ ଟିକେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୟତାନ ହାରି ଯାଇଛି, ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଏ ଅଟକାଏ? ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟକାଇ। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ରହୁନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପରା, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଟକାଇ ଦଉଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କିଏ ଅଟକାଉଛି? କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନର ପାପ, ମୋର ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଟକାଇ ଦଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସ୍ୱରରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ବୁଝିପାରିଲେ? ହାଲେଲୁୟା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 18 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ବାନ୍ଧିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଧାଯିବ, ଯାହା ଖୋଲିବ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖୋଲାଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଅଧିକାର ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ, ହାଲେଲୁୟା, 2 ଜଣ କି 3 ଜଣ ଯଦି ଏକ ଆତ୍ମା ହେବ, ଯାହା ବାନ୍ଧିବ ତାହା ବନ୍ଧାଯିବ, ଯାହା ଖୋଲିବ ତାହା ଖୋଲାଯିବ। ଶୟତାନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୟତାନକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହବ, ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୈତାନକୁ 1000 ବର୍ଷ ସେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ?
शैतान दुर्ग को भांगी देबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आमे मझिरे गोटे परिवार को जाइथिलु भूत छोड़िया पे। मरियम भौणी आम संगे जाइथिले। दीपा भौणी गोटे से जो भूत धरिथिबा लोक को यीशु को नाम रे बांधुची कहबारो से ठिया हैकरी चालुथिला, लात मारुथिला, विकृति करुथिला। से तापरे सुई सुई चलला, साप भलिया चलला। ए उठी चलनु, कोन चलजु? से कहला तमे मते बांधी देइछो। देखंतु प्रैक्टिकल विषय आपण जेतले बांधुचंती परा से बांधी हे जाउ। आपण जेतले खुलिबे परा खुली हे जाउ। मु गोटे पुराना साक्ष्य कहबी। जेतले फुलबाणी रो बड़ी मुंडारे उद्दीपना आसीथिला 81-82 मसीहा से समय आम प्रभु को भी जानी नथिलु। आउ सेठी एमिति प्रभुकर अभिषिक्त दास थिले। प्रभुकर जने दास ताको ना होची प्रताप पात्र। बेसी जंगल रे से एकुटिया प्रार्थना कर राति दिन। बुझी पारले? थरे कोन हैला से माने टिकाबाली रो बड़ी मुंडा को राति रे चाली चाली जाउचंती। तांको सहित गोटे पुओ अछंती। हठात देखिले गोटे बाघटा से ठिया। हेले जो जगह रे ठिया हिची सेटा होची नदी खंडीटा टिके बाट अछि। तार मुह पटे ही जीवा पड़े। से पिला डरी गले, बोले अंकल मु डरी जाउची, मु कोन करिवि पाख। प्रतापत्र कोन कले रो बांधी देबा। मा केमती बांधिबा? दौड़ी अछि ना कोन केमती बांधिबा? ता पाखो जीवाटा तो विपद ना, यीशु नाम रे बांधिबा। ताबरे यीशु को नाम रे एक बाघ को मु बांधु अछि। आमेन। बांधी गला। से बाघटा एमती अछि, एमती का अछि बोली। तार आखि भी एमती अछि, कान भी एमती अछि, गोटे पोजीशन रे अछि। तापरे से कहते ए बांधी गला, चले आगे जीवा। तार मुह पटे ही माने गले। से एमती का बांधी अछि, आउ किछि हे पारो। तापरे से गाँ को से माने पहुंची गले। अंकल एबे कोन से बाघ बांधी कि? हां से बांधी कि हेले कोन करिबा? खुलिबा पड़िबो। हां एबे हमें प्रार्थना रे खुली देबो। तापरे से माने सेठी जाई प्रार्थना रे खुली। बुझी पाले? नूतन नियम रो प्रार्थना आत्मा को द्वारा आपण जा बांधी देबे स्वर्ग रे बंधा हबो, पृथ्वी रे मध्य बंधा हेई पारिबो।